طه انا قبيله جيت نصيفط واحد الميساجات وبقاو لي معطيني يمكن لا كونيكسيون ما كانتش خدامه مزيان بقاش راكم عارفين الويفيات ولاو كيفاه يعني تطلبوا باش يصيفطوا لي ميساجات اذا كيفاش كونيكسيون كانت عندي انا يمكن خايبه. نكملوا. هادشي الاخر مفهوم ولا ما مفهومش؟ المهم واش تبغيو اننا نقراو ديمونستراسيون ولا لا؟ حقاش قالوا ان الاستاذ ما كيحطش ديمونستراسيون في الامتحان بصح ما كتحطوش غير المهم انا وكاين الناس اللي يمكن في حالي كيبغيو يعرفوا داكشي منين بالضبط. انا هادشي عرفتو حقاش قريتو قبل ولكن نتوما بغيتو نقرا لكم ديمونستراسيون نقراها شي حاجه بانت لي نشرحها ما بغيتوش ندوزو عليها. شباب guys وي حتى انا الصراحه احسن نقرا ديمونستراسيون. يلا كومون نفوت يلا نبقى نسول واحد بواحد. أشرف قال نقراهم نقراهم حسن باش يبقاو في الدماغ باش كيعاونوا طريقة التفكير. أيه أسماء أيتا يمكن شنو بان نقراهم ولا ما نقراهمش؟ أحلام حسنة مريم رحاب سمية اهو نقراو لي ديمونستراسيون ولا ما نقراهمش؟ وين نقراهم غير قرايهم حسن داكوغ صافي انا غادي نمشي. دابا هنا كنا وصلنا لهنا اللي بغى واش حد هنا وصلنا حد هذه فهمتوها ولا لا؟ ورينا لانكلوزيون قلنا ان او راه اخذنا لي زيليمون ديال او من اف ولي زيليمون ديال جي من ديال لي زيليمون في من جي دونك لونيون ديالهم هي او في يعني كاملين لقيناهم ابارتونون اف بلس. حنا شنو خصنا نبينو؟ انهم ايغال مي بلوتو بغينا نبينو ان اف بلس جي ايغال فيكتور ديال اف اونيون جي. حنا ديجا عندنا قبل قلنا لا لقينا ان انسومبل inclus dans un sous-espace vectoriel ou l'espace vectoriel donc نقدر يصلح ندخلو لها فيكت ياكو عقلتو. هيا بلاتي انا جبتها لكم هنا f est un sous-espace vectoriel ou a inclus dans f donc avec de inclus dans f عقلتو f sous-espace vectoriel ou a inclus dans f donc avec de a inclus dans f داكشي اللي درنا هنا. مشينا هنا ها هي f plus g est un sous-espace vectoriel c'est un espace vectoriel union g inclus dans f plus g donc vect ديال f union g inclus dans f plus g. هذاك القواعد اللي فاتوا قلت لكم غادي نبقاو نستعملوهم من بعد ونبقاو نستعملوهم حتى في تي دي اس واخا سو كي دون دابري لا غومارك 3 هي هذيك اللي كنت فيها قبيله vect de f union g inclus dans f plus g شدوا معايا غير f plus g دابا حقاش هاد فيكت ديال f plus g ايغالا ديال ايغالا f plus g. علاش يقولوا لي علاش؟ حقاش حنا قلناها هنا فين قلناها هيا قلنا si a est un sous-espace vectoriel alors vecteur de a راه ايغالا a واخا ودابا f plus g راه est un sous-espace vectoriel donc vect ديال f plus g راه ايغالا f plus g هي هذيك اللي درناها هنا فهمتي عليها درنا vect ديال f plus g ايغالا f plus g حقاش هذا سي ان اسباس فيكتوريال دونك vect ديالو ايغالا نفسه واخا. دابا حنا ديمونطرينا لانكلوزيون هكا خصنا نبينو دابا ان f plus g inclus dans vect de f union g واخا montrons que f plus g inclus dans vect de f union g. C'est deux autres ça. Oui. Si u appartenant à f alors en particulier u appartenant à vect de
U union G, car U appartenant avec de F union G, car F راها inclus dans de F inclus dans de U union G. علاش؟ حقاش U union U حقاش F راه inclus dans F union G. Donc F راها inclus dans de F union G. واخا. De même, si V de G, si V appartenant à G, alors V inclus dans de F union G. حقاش عاوتاني G inclus dans de F union G. Quand de F union G est un sous-espace vectoriel, alors U plus V est inclus dans ديال F union G. دابا هذا sous-espace vectoriel ياك ديجا حنا باش نبينو sous-espace vectoriel حنا كنا كندوزو من داك القاعده ديال قلنا ان 0 او خصها تكون appartenant à داك لونسومبل وان U plus V quel que soit U plus V appartenant à داك لونسومبل appartenant à F union المهم appartenant حنا نقولوا appartenant هذا كامل حقاش هذا هو sous-espace vectoriel ديالنا quel que soit U ou V appartenant à هاد لونسومبل كامل U plus V خصها تكون appartenant à داك لونسومبل حنا ديجا عندنا هذا راه سي ان sous-espace vectoriel دونك هاد لا بروبريتي راه فيريفي اصلا صافي وهكا ديمونطرينا لانكلوزيون الثانيه ديمونطرينا ان اف بلس جي حقاش اف بلس جي شنو كتساوي هي في الاصل هي او بلس في رحنا بيناها هنا ها هي اف بلس جي ايكالا او بلس في واخا داكشي باش اف بلس جي حتى هي ملي كنهضروا على لي فيكتور كنقولوا ابارتيان ولكن ملي كنهضروا على لي زونسومبل كنقولوا راهم انكلو ensemble inclus donc d'abord بينا ان f plus g inclus dans vecteur ديال f union g ايوا l'inclusion الاولى ou l'inclusion plutôt فين هي l'inclusion الاولى d'après le remarque هذه l'inclusion الاولى حيدوا هذه دابا l'inclusion الاولى l'inclusion الثانيه donc ils sont égaux مفهوم دابا هاد لي بروبريتي هادو خصكم غير تعقلوا عليهم وصافي نعاودوا لي بروبريتي غير نقراوهم الا كانت اف و جي دو سوز اسباس فيكتوريال دونك لا سوم ديالهم اف بلس جي حتى هي ان سوز اسباس فيكتوريال وعاوتاني اف بلس جي راه ايغال فيكت ديال اف اونيون جي اف بلس جي ايغال فيكت ديال اف اونيون جي عقلوا على هاد اف اونيون جي حقاش اف بلس جي قلنا هي U plus V يعني U les éléments de F و G راهم les éléments de ou plutôt ou V راهم les éléments ديال G donc la somme ديالهم بحال l'union ديالهم صافي F plus G égale avec ديال U union G هذا واحد sont des exemples هذا واحد على الاقل واقيلا ديك الساعات ندوزو لهاش